नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज नवेम्बर 4 तारिख मंगलवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 आसंता काली ठारू बालीयात्रा। आसंता काली ठारू कटक बालीयात्रा पड़ियारे आरंभ हेउची बालीयात्रा 2025। एशिया महादेशर सर्वबृहत मुक्ताकाश वाणिज्य मेला बालीयात्रा आरंभ हेबो। तेबे एही बालीयात्रा को यूनेस्को मान्यता देबा लागि गत 2 वर्ष तले केंद्र संस्कृति नाटक एकाडेमी एवं केंद्र संस्कृति मंत्रालय राज्य संस्कृति विभाग को चिठी लिखिथिला। एथिपई आवश्यक दस्तावेज दाखल पई मध्ये कुहा जायथिला। कटक जिला प्रशासन पक्षर एक कमिटी गठन करा जाई बालीयात्रा संपर्कित समस्त तथ्य वीडियोग्राफी दिया जायथिला। एबे एही बालीयात्रा यूनेस्को मान्यता मिलिबाकू अपेक्षा बाकी रहिछि। नंबर 2 राज्य रे एबे पाग रहिबो सुखिला किंतु विलंबरे आसीबो शीत। राज्य को एबे आउ वर्षा भय नाही। गोटिए कि दुईटी स्थान रे हल्का रु मध्यम धरणर वर्षा संभावना रहिछि। बाकी समस्त जिलार पाग गुड़िक मुख्यतः सुखिला रहिबो बोली आंचलिक पाणीपाग विभाग तरफरु कुहा जायछि। अन्यपटे आसंता 2 रु 3 दिन मध्यरे राज्य को धीरे धीरे शीत फेरिबो। राज्य को फेरिबाकू जाउछि शीत। आगामी 24 घंटा मध्यरे राज्यर अभ्यंतरण ओडिशार विभिन्न स्थान रे ठंडा अनुभूत हेउछि। उत्तर पश्चिम दिगरु राज्य भितर को प्रवेश करुछि शुष्क वायु। यह द्वारा 2 रु 3 डिग्री पर्यंत तापमात्रा कमिछि। आसंता 2 रु 3 दिन मध्यरे 3 रु 4 डिग्री सेल्सियस पर्यंत तापमात्रा राति रे कमिबो। धीरे धीरे शीत विलंबरे ए मासरे आसीबो किंतु यह अधिक दिन रहिबो। नंबर 3 टाटा पाई ढेंकानाल रे दाना बांधुची जन आंदोलन। 2026 जनवरी 10 रे ढेंकानाल कपिलास रे हाफ माराथन आयोजन करने को योजना करुची टाटा स्टील। एथिपाई ढेंकानाल जिलापाल एसपी एवं बनखंड अधिकारी सबुज संकेत दे सारिचंती। तेबे जर्सी उन्मोचन हो सारिची एवं पंजीकरण प्रक्रिया मध्य आरंभ हो सारिची। किंतु स्मार्ट मीटर बसाई लोकं को शोषण करुथिबा टाटा कंपनी ढेंकानाल जिला प्रति कौनसी अवदान नाही। तेणु विरोध करुची जिला वकिल संघ एवं ढेंकानाल उन्नयन परिषद। अभियोग अनुसार टाटा स्टील ढेंकानाल जिलार उन्नति दिगरे टंकाटिए भी खर्च करी नाही। नंबर 4 पेंशन टंका काटी पारिबेनी बैंक। ओडिशा हाईकोर्ट कहिसंती जे जणे अवसरप्राप्त कर्मचारी पेंशनभोगी पेंशन अकाउंट रु एकपाखिया भाव में टंका काटिबा डेबिट करिबा कौनसी आईनगत अधिकार बैंक रो नाही। केवल यही आधार रे जे सही कर्मचारी एक ऋण रे ग्यारेंटर होइथिले जहा परिशोध करा जाई पारि नाही। आवेदनकारींकर कटा जाइथिबा टंका फेरस्त करिबाकू बैंक को कहिबा समय रे डॉक्टर जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्राही खंडपीठ एभली राय दैचंती। नंबर 5 भोट चोरी करथिले प्रार्थी चोरी एबे कले बोली कहिले नवीन। आपण माननको भलो भाव जना अच्छे आपण सहित बीजेडी सह मो सह बेईमान होइचे। मते जना अच्छे यहाकू नहीं आपण माननको मनरे दुख अच्छे। यार बदला आपण माने नेबे। आगरू भोट चोरी करी सरकार करथिले आउ एबे प्रार्थी चोरी करिछि बीजेपी। एई 16 मासरे बीजेपी सरकार केवल मिछ प्रचार रे एवं मिछ रंगमरा रे जीरो काम करिछि। आपण कहंतु आपण को 300 यूनिट मागणा बिजुली मिलिछि कि? सबु बुढ़ाबुढ़ी को 3500 टंका पेंशन मिली कि? चाषी भाई को यूरिया सार मिली कि? नुआपड़ारे प्रचार मैदान रे एभली कहवा सहित वर्तमान बीजेपी सरकार को तीर मारिचंती बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक। नंबर 6 बीजेडी छाड़ी बीजेपी रे मिसिले अमर। बीजेडी रे पूर्वतन राज्यसभा एमपी अमर पट्टनायक सोमवार दिन भाजपा रे मिसिचंती। कहीं बीजेडी छाड़ी भाजपा रे मिसिले ताकू नहीं अमर बड़ खुलासा करिचंती। से प्रधानमंत्री द्वारा अनुप्राणित होई भाजपा रे शामिल होइचंती। जेतेबेले कि सांसद रे मोदी को भाषण सुनिचे सेतबेले मु प्रभावित हुए। राज्यवासी सेवा पाई मु चाकरी छाड़ी राजनीति को आसीथिली। एबे राज्यर सेवा सहित राष्ट्र निर्माण रे निजको नियोजित करने को लक्ष्य रखिथिबा से कहिचंती। मो दल मते जेउ दायित्व देबो एहाको मु सुचारू रूपे परिचालना करिबी बोली अमर कहिचंती।
नंबर 7 ओडिशार पंचायत राज अनुष्ठान गुड़िक 444 कोटी टंकारु अधिक टंका जारी कले केंद्र सरकार 2025-26 आर्थिक वर्ष लगी ओडिशार पंचायत राज अनुष्ठान गुड़िक पंचदश अर्थ आयोग अनुदान आकार में 444 कोटी टंकारु अधिक टंका केंद्र सरकार जारी करिसेंती। राज्यर 20टी योग्य जिला पंचायत जिला परिषद 296टी योग्य ब्लॉक पंचायत व पंचायत समिति एवं 6734 योग्य ग्राम पंचायत को द्वितीय मुक्त अनुदान आकार में 342 कोटी 59,44,000 टंका प्रदान करा जायछि। यह सहित 2025-26 आर्थिक वर्ष पई प्रथम किस्ती मुक्त अनुदानर स्थगित अंश आकार में 101 कोटी 78,15,000 टंका ओडिशा को मिलिछि। नंबर 8 कुकुरंको पई आसीबो नुआ नीति। बुला कुकुर संपर्क में सुप्रीमकोर्ट आसंता 7 तारिख में नीति निर्धारण करेंगे। स्वतंत्र सरकारी प्रतिष्ठान परिसर में बुला कुकुरंको पई खाद्य व्यवस्था करा जाई पारे। बुला कुकुरंको परिचालना पई सुप्रीमकोर्ट गतकाली एक मामलार शुणाणी करथिले। जस्टिस विक्रम नाथ एवं जस्टिस संदीप मेहटा ए नै एक सूचना प्रदान करिसेंती कि आसंता 7 तारिख में एथिपाई स्वतंत्र नीति आसीबो। गठित खंडपीठ कहिसेंती बुला कुकुर परिचालना पई नीति निर्धारण सहित निर्देशनामा जारी कराजिबो। पूर्वरु बुला कुकुरंकु अलग स्थान रे रखी बंध्याकरण टीकादान एवं खाद्य व्यवस्था करने को सुप्रीमकोर्ट कहिथिले। एहा उपरे किछि संगठन एवं स्वच्छासेवी आपत्ति उठाइबा परे सुप्रीमकोर्ट एथिरे कोहल करिसेंती एवं 7 तारिख में नुआ नीति निर्धारण करने को कहिसेंती। नंबर 9 जारी हैला एसओपी। प्राथमिक कृषि समवाय समितिर कर्मचारी मानक पई क्याडर नियमावली कार्यकारी करने को जारी होईछि एसओपी। नियुक्ति बदली पदोन्नति एवं श्रृंखलागत कार्य स्वच्छता एवं दायित्व रहिबो। क्याडर नियमावलीर व्यवस्था अनुसार जिलापाल क्याडर कमिटी अध्यक्ष रहिबे। एही कमिटी एबे नियुक्ति बदली एवं श्रृंखलागत कार्यर तदारख एवं क्याडर गठन कार्यकारी करिवे। नंबर 11 600 छात्र छात्री को सशक्त करिछि वेदांत। भारतर सर्वबृहत आलुमिनियम उत्पादक वेदांत आलुमिनियम एहार प्रमुख पदक्षेप प्रोजेक्ट विद्या माध्यम ग्रामीण ओडिशार गुणात्मक शिक्षा प्रति निजर प्रतिबद्धता को पुनर्निर्माण करिछि। यही प्रयासर एक अंश भाव कंपानी लखनपुर ब्लॉकर सरकारी स्कूलगुड़िक नवम एवं दशम श्रेणीर 600 रु अधिक छात्र छात्री को ओडिशा माध्यमिक विद्यालय संघ बा OSSTA द्वारा प्रकाशित संदिग्ध पुस्तक बंटन करी शैक्षिक सहायता प्रदान करिछि। छात्र छात्री को सशक्त करुछि वेदांत। नंबर 10 50 जन को चापिदेला ड्रम्फर। राजस्थान जयपुर में भयंकर सड़क दुर्घटना। चारिआडे रक्तर बन्या। एक बेकाबू डम्फर 10 गाड़ी को धक्का देबारु 14 जनकर घटनास्थल में मृत्यु होइथिबा बेले अनेक लोक गुरुतर आहत होइचंती। नियंत्रण बाहर थिबा एही डम्फर अति द्रुत बेगरे आसी 50 जन को चापी देइछि। एबे मृत्यु संख्या आहुरी बढ़िबार मध्य आशंका करा जाउछि। तेबे दुर्घटना बेलर संपूर्ण घटना सीसीटीवी रे कैद होइथिला। दुर्घटना अत्यंत भयंकर थिला। 50 जन को चापी देबारु एथिरु 14-15 जन पाखापाखि मृत्युवरण कर सारिचंती। बाकी आगक काली सकाळ को मृत्यु संख्या मध्य बढ़िथिबो। नंबर 10 SIR विरोध में सुप्रीमकोर्ट जिबे स्टालिन। देशर विरोधी दलगुड़िक SIR द्वितीय पर्याय को विरोध करुचंती। एही प्रतिवाद एवं सुप्रीमकोर्ट रे पहुंचब। तमिलनाडुर मुख्यमंत्री MK स्टालिन नेतृत्व में तमिलनाडुर 48टी राजनैतिक दल SIR विरोध में सुप्रीमकोर्ट द्वारस्थ होउचंती। एही निष्पत्ति को सर्वदलीय बैठक में अनुमोदन करा जायछि। SIR द्वितीय पर्याय रे 12टी राज्य केन्द्रशासित अंचल में कार्यकारी कराजिबर कार्यक्रम रही। सर्वदलीय बैठक पर MK स्टालिन X रे लिखिचंती जे SIR पछरे प्रकृत उद्देश्य होउछि लोकंक गणतंत्र अधिकार को छड़ाई नेबा। तेणु एही प्रक्रिया विरोध में ठिया हेबा समस्त राजनैतिक दलर दायित्व। नंबर 12 सर्वे रिपोर्ट एनडीए हेब बड़ विजय। बिहार में भोटिंग पूर्वर आसिला चमकाई देला भली सर्वे रिपोर्ट। आगामी बिहार विधानसभा निर्वाचन में एनडीए अध्यक्षता बजाय रखिब बोली शनिवार दिन
JVC ସର୍ଭେରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 243 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିହାର ବିଧାନସଭାରେ ଏନ୍ଡିଏ 120ରୁ 140 ଆସନ ପାଇବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମହାମେଣ୍ଟ 93ରୁ 112 ଆସନ ଜିତିପାରିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଜେପି 70ରୁ 81ଟି ଆସନ ସହିତ ବିଧାନସଭାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। JDU 42ରୁ 48, ଏହା ସହିତ LJP 5ରୁ 7। ନମ୍ବର 13, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମିଳିବ 15,000 ଟଙ୍କା। ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭିଯାନର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ଆଉ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏନେଇ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 19.2 ବିଲିୟନ ନୂତନ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଦରମାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ଅର୍ଥରାଶି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରାୟ 99.446 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏକ ବିଶାଳ ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏହି ରାଶି 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜାରି କରାଯିବ। ନମ୍ବର 15, ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁର ମାନ ଅତି ଖରାପ। ରବିବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁର ମାନ ଅତି ଖରାପ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମଗ୍ର ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଘେରି ଯାଇଛି। ସାଂଘାତିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି ଏବେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବାୟୁ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ QR 400 ଟପିଛି। ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 16, ଦେଶୀ ରାଫେଲରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ସେନା। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ଏବେ ଲଢୁଆ ବିମାନର ଅଭାବ ରହିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ସେନାର କ୍ଷମତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ବାୟୁସେନାକୁ 42 ଲଢୁଆ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ ବିମାନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ କେବଳ 31 ବିମାନ ଅଛି। ବାୟୁସେନା ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଏହି କଥା ଉଠାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନି। ପୁଣି ଥରେ ବାୟୁସେନା ସରକାରଙ୍କର ନିକଟକୁ 114ଟି ରାଫେଲ ବିମାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇଥିଲା। ରାଫେଲ ଏକ ମଲ୍ଟି ରୋଲ୍ ଫାଇଟର ଜେଟ୍, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏବେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି 2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସରକାର ସେହି ରାଫେଲ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିମାନର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ଭାରତରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁଥିବ। ନମ୍ବର 17, ବିଶ୍ୱକୁ 150 ଥର ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବୁ କହିଲା ଆମେରିକା। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଚାଇନା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଚାଇନା ଆମେରିକା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସେହିପରି ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଚାଇନା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ବହୁତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ, ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଚାଇନା କଥା ଆସେ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ଦେଶ ମୁକାବିଲାରେ ଲିପ୍ତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଉତ୍ତମ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ଆମେ ବିଶ୍ୱକୁ 150 ଥର ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବୁ। ନମ୍ବର 18, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା। ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେବଳ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇନଥିଲା, ବରଂ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପାଇଛି। ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ICC ପକ୍ଷରୁ $4.48 ବିଲିୟନ ବା 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା। ଏହା ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ରାଶି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦଳ ପରି ଭାରତୀୟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ $250 କିମ୍ବା $2.22 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ $43.341 ବିଲିୟନ ମିଳିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି, ଏପରିକି ଅତିରିକ୍ତ 92 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିଛି। ଏହା ସହିତ BCCI ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 19, ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଇଲେ ପ୍ରାକ୍ କ୍ରିକେଟର। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଭାରତର ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଆଫ୍ରିକାକୁ ପରାସ୍ତ କରି 52 ବର୍ଷର ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭାରତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ସହିତ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପାକିସ୍ତାନରେ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ମାହୋଲ।
ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ୱାସିମ ଆକ୍ରମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହିତ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାରତକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଶୋଏବ ଅଖତର। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଶିଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶୋଏବ। ଏହା ସହିତ ରମିଜ ରାଜା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଠାରୁ ଭାରତ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛି ଏବେ କ୍ରିକେଟରେ। ନମ୍ବର 20 ମିଳିବ 21ତମ କିସ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ବା PM କିଷାନ ଯୋଜନାର 21ତମ କିସ୍ତି ଏହି ନଭେମ୍ବରର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ 10 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି କିସ୍ତି ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ବା ନଭେମ୍ବର 6ରୁ 11 ପୂର୍ବରୁ ଜାରି କରାଯାଇପାରେ। ତଥାପି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 20ତମ କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି ଦେଶର କୃଷକ। ଏବେ 21ତମ କିସ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।